चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। शॉर्ट चैप्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारे पास। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑल दी टाइम प्रोवाइड कर रहा होता है सर्विसेज को। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एक ऐसी इन्वायरमेंट जिससे आपके प्रोग्राम और सर्विसेज जो भी उस प्रोग्राम की हैं वो जो हैं वो रनिंग फॉर्म में आ सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक सेट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। 3 तरह के इंटरफेसेस हैं जिनमें CLI और GUI का सबको ही पता होगा। थर्ड जो है वो बैच भी है जो बैच सिस्टम्स में यूज़ किया जाता था। कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो हमारे पास, जैसे हम CMD सब लोग जानते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और कोई काम करवाना है तो कमांड्स की मदद से टाइप करके करवाया। जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर जो है वो आइकन्स बने होते हैं, आइकन्स पे क्लिक करके हम कोई भी काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगली जो सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है जी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के हवाले से। हमारे सिस्टम इस एबल होना चाहिए कि वो प्रोग्राम्स को जो है वो रैम के अंदर लोड करे और उस प्रोग्राम को रन करे, एग्जीक्यूशन को एंड करे नॉर्मली या एबनॉर्मली तरीके से। अगली सर्विस है जी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक रनिंग प्रोग्राम को हम जानते हैं IO जो की रिक्वायरमेंट आ सकती है, जैसे किसी फ़ाइल की या IO डिवाइस की रिक्वेस्ट जो है वो आ जाए, किसी फ़ाइल पे डाटा लेना है या डाटा लिखवाना है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ डाटा लेना है या उसे सेंड करना है। नेक्स्ट है जी फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे प्रोग्राम को जब वो चल रहा है उसे कुछ रीड भी करना है, उसने कुछ राइट भी करना है फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के ऊपर। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए क्रिएशन की, डिलीशन की या फाइल सर्चिंग के हवाले से। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस सिस्टम में चलते हैं तो वो आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन वो कैसे शेयर करेंगे? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग की शक्ल में प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर एरर को डिटेक्ट कराना। कॉन्स्टेंटली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मोनीटर कर रहा होता है एक्टिविटीज़ को, और कोई एरर आता है तो फिर डिबगिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला जो है वो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ के आए हुए हैं, रिसोर्स एलोकेशन करवाना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जितने भी सिस्टम में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में। अगली चीज़ है जी अकाउंटिंग। जो रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी कि वो यूज़ जो है वो किस तरह से हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन है जी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन का मतलब है कि सिस्टम रिसोर्सेज जो हम एलोकेट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को वो कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए। और सिक्योरिटी का मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन हो, ऑथराइजेशन हो, सिर्फ ऑथराइज्ड वे में ही जो है वो रिसोर्सेज असाइन किए जाएं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उसकी डायग्राम में एक व्यू दिया गया है कि यूज़र या कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो रनिंग में होता है जी। फिर सिस्टम कॉल्स की मदद से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज ली जाती हैं, और अंडरलाइन पे जो है वो हमारा हार्डवेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बताया जा रहा है। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड इंटरप्रेटर, शेल, ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। कमांड्स की मदद से सारा का सारा काम करवाना, जो भी काम हम ग्राफिकली आजकल करवा रहे हैं वो कमांड्स की मदद से जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस में करवाया जाता है। नेक्स्ट है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बहुत कॉमन है, सबको पता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आइकन्स होते हैं और उन आइकन पे क्लिक करके ही जो है वो हम अपना काम कर रहे होते हैं। फिर टच स्क्रीन में जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो उसमें हम स्क्रीन के किसी भी पार्ट पे टच कर सकते हैं या फिर वॉइस कमांड्स की मदद से जो है वो ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिस्टम कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है?
हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो डुअल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन यूज़ किया जाता है, यूज़र मोड और कर्नल मोड। जब कोई प्रोग्राम यूज़र मोड में चल रहा होता है और उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विसेज चाहिए तो वो सिस्टम कॉल की मदद से जो है वो ये काम इन्वोक करवाता है। सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस है सर्विसेज के दरमियान में जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड की है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में इंटरफेस है, इसी तरह एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में सिस्टम कॉल जो है वो इंटरफेस है। और सिस्टम कॉल जो है वो C++ में लिखी जाती हैं और सिस्टम कॉल APIs प्रोवाइड कर रही होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती हैं। और कॉमन जो है वो Win32 API हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं। POSIX API या POSIX बेस सिस्टम ये हम मैक में और यूनिक्स लाइनक्स में यूज़ कर रहे होते हैं। और जावा के लिए जो है वो हम JVM यूज़ कर रहे होते हैं, जावा API JVM हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो सिस्टम कॉल की एग्जांपल दी जा रही है कि एक सोर्स फाइल है, एक डेस्टिनेशन फाइल है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे डाटा रखवाना है तो फिर सिस्टम कॉल्स यूज़ की जाती हैं। अगला टॉपिक है जी सिस्टम कॉल की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। सिस्टम कॉल का जो इंटरफेस है बेसिकली उसका क्या आइडिया है, जितनी भी सिस्टम कॉल हैं उसे आप एक टेबल में रखवाएं और हर टेबल की हर एंट्री के लिए एक इंडेक्स बनाएं। यूज़र एप्लीकेशन कोई चल रही है, उसने कोई सिस्टम कॉल अगर जनरेट की, जैसे कि यहाँ पे ओपन की है, तो सबसे पहले तो यूज़र मोड से आपका कंट्रोल जाएगा कर्नल मोड में। फिर वहाँ पे जो टेबल है उसमें से इंडेक्स की मदद से डिटरमाइन करेगा कि जैसे अब यहाँ पे ओपन की सिस्टम कॉल है, इसके लिए कौन सी रूटीन मैंने चलानी है। और जब ओपन की इम्प्लीमेंटेशन चल जाएगी फिर आपका कंट्रोल दोबारा जो है वो रिटर्न हो जाएगा यूज़र मोड में। यूज़र मोड में आपकी बिट 1 होती है, कर्नल मोड में आपकी बिट 0 होती है। और प्रोटेक्शन के लिए जो है वो डुअल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम में रखवाया जाता है ताकि प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेपरेट स्पेसिस के अंदर रन हो रही हों। फिर सिस्टम कॉल जो हमने पढ़ लिया C++ में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो जब हम कोई सिस्टम कॉल लिखेंगे ऑब्वियसली उसके कोई पैरामीटर्स भी होंगे, ठीक है। सेम लाइक जैसे फंक्शन के पैरामीटर हम स्टैक में रखवाते हैं, इसी तरह सिस्टम कॉल के पैरामीटर भी स्टैक में रखवाए जाते हैं। व्हाट इज़ स्टैक? स्टैक जो है वो एक स्टोरी स्ट्रक्चर है जो लीफो प्रॉपर्टी पे बेस कर रहा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। एग्जांपल देखें जी, एक यूज़र प्रोग्राम है, ठीक है। पैरामीटर्स कॉलिंग के लिए आए, पैरामीटर क्या है जी, हमने लोड एड्रेस एक्स की सिस्टम कॉल आई है, ठीक है, कि लोड करवाना है हमने किसी एड्रेस को, ठीक है, जैसे ये रजिस्टर में एक्स पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट सिस्टम कॉल का नंबर दिया गया इंडेक्स, वो जो हमने पढ़ा था ना ऊपर 13, तो 13 वाले पे हम गए, वहाँ पे जो भी चीज़ लिखी गई थी उसे एग्जीक्यूट कराया। ये चीज़ इस तरह से जो है वो सिस्टम कॉल वर्क कर रही होती हैं। अब सिस्टम कॉल आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम सोचें, आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम माइंड में ले आएँ जो आप कर रहे होते हैं, हर एक के लिए जो है वो बैकएंड पे सिस्टम कॉल्स चल रही होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिस्टम कॉल हैं वो प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। प्रोसेस को क्रिएट कराना, प्रोसेस को टर्मिनेट कराना, बर्ट कराना, वेट कराना, लोड, एग्जीक्यूट, बग करवाना, डीबग करवाना, ठीक है। या फिर शेयर्ड डाटा अगर प्रोसेसेस के दरमियान में है तो लॉक कैसे होगा डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस कंट्रोल की सिस्टम कॉल है। फिर फाइल मैनेजमेंट के हवाले से भी सिस्टम कॉल है, फाइल क्रिएट, डिलीट, ओपन करवाना, क्लोज़ करवाना। फिर डिवाइस मैनेजमेंट की भी है, ठीक है, डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना, फिर उस डिवाइस को रिलीज़ करवाना। और इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की सिस्टम कॉल हो सकती है जो हमारे सिस्टम में टाइम और डेट अपडेट हो रहा होता है। फिर कम्युनिकेशन की सिस्टम कॉल जो है वो हो सकती है मैसेज पासिंग या शेयर्ड मेमोरी की मदद से। दो तरह के मॉडल्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उस हवाले से सिस्टम कॉल होती हैं। फिर प्रोटेक्शन के हवाले से, प्रोटेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में कि रिसोर्स एलोकेशन के हवाले से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी क्या है। तो
اس میں آپ کو جو لازماً پتہ ہونی چاہیے وہ پروسیس کنٹرول کی سسٹم کال ہے. ونڈو میں کریٹ پروسیس کے نیم سے اسے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کریٹ پروسیس ہے اس کے 9 to 10 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایگزٹ کی سسٹم کال ہے اور ویٹ کی سسٹم کال ہے, ویٹ فار سنگل آبجیکٹ کے نیم سے. اور یونکس میں یہ جو ہے فوک, ایگزٹ اور ویٹ کے نیم سے ہے. نیکسٹ فائل مینیپولیشن اور ڈیوائس مینیپولیشن اور باقی سسٹم کالز بھی گیون ہے یہاں پہ. لیکن سب سے ضروری جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ پروسیس کنٹرول کی ہیں. ونڈوز میں کیا ہیں اور یونکس میں کیا ہیں. نیکسٹ ہے جی سسٹم پروگرام کیا ہیں. سسٹم پروگرام یا سسٹم سافٹ ویئر ہمیں پتہ ہے آپریٹنگ سسٹم کو ہی بولا جا رہا ہوتا ہے. ایسے پروگرام, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری ڈیولپمنٹ اور ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ہے, جیسے فائل مینیپولیشن ہے, جیسے اسٹیٹس انفارمیشن ہے, جیسے پروگرام لوڈنگ اینڈ ایگزیکیوشن ہے. تو سسٹم پروگرامز جو ہیں وہ فائل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, اسٹیٹس انفارمیشن کے حوالے سے بھی رن ہو رہے ہوتے ہیں, فائل موڈیفیکیشن, پروگرام لینگویج سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے جی آپ کو سروسز کا پتہ ہونا چاہیے, بیک گراؤنڈ سروسز. جیسے ہی آپ کو آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری سروسز جو لوڈ ہو جاتی ہیں انہیں بیک گراؤنڈ سروسز بولا جاتا ہے, جو بوٹ ٹائم پہ لوڈ ہوتی ہیں. اور ان سروسز کو آپ دیکھ سکتے ہو اپنے کمپیوٹر کے ٹاسک, جو ٹاسک بار ہوتی ہے وہاں پہ رائٹ کلک کریں, ٹاسک مینیجر کو اوپن کریں اور آپ سروسز دیکھ سکتے ہو. کچھ فور گراؤنڈ سروسز ہوتی ہیں, کچھ بیک گراؤنڈ. فور گراؤنڈ وہ ہوتی ہیں جو یوزر انٹرفیس کو جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوتی ہیں, یعنی جو پاپ اپ یا نوٹیفیکیشن وغیرہ دکھاتی ہیں اپنا کچھ بھی. اور بیک گراؤنڈ وہ ہیں جو کبھی بھی اسکرین پہ شو نہیں ہوتی لیکن بیک اینڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں. پھر اگلی ڈسکشن آ جاتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن آپریٹنگ سسٹم کی سالویبل نہیں ہے, لیکن کچھ اپروچز ہیں. 3 طرح کی اپروچز یوز کی جاتی ہیں, یا بھی ہم دیکھیں گے کہ کس بیس کے کون کون سے ڈیزائن جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اور امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو جیسے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم پروسیس یوز کر رہے ہوں گے جس سے ہم ڈیزائن کر رہے ہوں گے. تو آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو پتہ ہو. سمپل اسٹرکچر جو ہے, سب سے سمپل اسٹرکچر آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا وہ ہے جی MS-DOS. MS-DOS جو ہے وہ کم اسپیس کو یوز کرتے ہوئے فنکشنلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. موڈیولز کا کنسیپٹ اس میں نہیں ہوتا. صحیح ہے, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. اگلی ہے جی لیئرڈ اپروچ, کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا جو بھی ڈیزائن ہے اسے لیئرز یا لیولز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے. لیئر 0 سے لے کے لیئر N تک جو ہے موڈیولز بنا کے رکھے جائیں. نیکسٹ ہے جی مائکرو کرنل کیا ہے. مائکرو کرنل جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ایسا کرنل ہے جس میں جتنی زیادہ شفٹنگ جو ہے کسی بھی کام کی وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یوزر اسپیس کے اندر. موو ایز مچ فرام کرنل انٹو یوزر اسپیس. کرنل سے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ ہم یوزر اسپیس کے اندر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں میسیج پاسنگ کی مدد سے. اور مائکرو کرنل کے بینیفٹ کیا ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, یہ اس میں نیو آرکیٹیکچر پورٹ کیا جا سکتا ہے, یہ ریلائبل ہوتا ہے اور سیکیور ہوتا ہے. پھر موڈیولز کیا ہیں, ہمارے کرنل کے جو ہیں کچھ لوڈیبل موڈیولز ہوتے ہیں جس میں آبجیکٹ اورینٹڈ کا کنسیپٹ بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, کلاسز اور آبجیکٹس کا. پھر سپریٹ کمپوننٹس بھی ہم رکھوا سکتے ہیں. ہائبرڈ سسٹم ہے نیکسٹ ہی. بہت سے جو ماڈرن آپریٹنگ سسٹم ہیں وہ جو ہیں وہ ہائبرڈ ہیں, یعنی وہ کمبینیشن ہے ایک سے زیادہ ڈیزائن یا آرکیٹیکچر کا, جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. پھر iOS, ایپل
موبائل آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ ہم جو آئی فون آئی پیڈ پہ چلتا ہے اسے آئی او ایس جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈرائڈ وہ ہے جو اینڈرائڈ ڈیوائسز پہ چل رہا ہے، اوپن سورس ہے اور جس میں اے پی آئیز کی مدد سے جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر آپریٹنگ سسٹم کی ڈیبگنگ کیا ہے جی؟ ڈیبگنگ بگز کو فائنڈ کرنا ڈیبگنگ ہے۔ آپ کو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ لاگس فائل جنریٹ کر دیتا ہے جس کے اندر انفارمیشن رکھی جاتی ہے کسی بھی بگ کی۔ اگر کوئی اپلیکیشن فیل ہو گئی تو کوڈ ڈمپ کے نام سے جو ہے وہ فائل آپ کی میموری میں جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ اگر آپریٹنگ سسٹم ہی فیل ہو گیا تو پھر کریش ڈمپ کی فائل کرنل میموری کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے۔ کریشز آئیں یا پرفارمنس ٹیوننگ کی بات کی جائے تو ہم ٹریس لسٹنگ ایکٹیویٹیز یوز کرتے ہیں یا پروفائلنگ میں بیسیکلی پیریوڈک سیمپلنگ ہم لیتے ہیں انسٹرکشن پوائنٹر کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس ٹائم پہ پرفارمنس جو ہے وہ کیا جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کرنلز لا یوز کیا جاتا ہے کہ ڈیبگنگ جو ہے وہ ہارڈ ہے کوڈ لکھنے کی نسبت، یعنی کوڈ لکھنا آسان ہے لیکن اس کوڈ کو چیک کرنا جو ہے وہ ڈبل محنت کا کام ہے یا ہارڈ کام ہے، اس میں سے ایررز کو ڈھونڈنا، بگس کو ڈھونڈنا۔ پھر پرفارمنس ٹیوننگ کیا ہے جی؟ ہم رائٹ کلک کریں اور ٹاسک مینیجر کو کھول کے دیکھیں تو یہ انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے پرفارمنس کا، سی پی یوٹیلائزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے، پروسیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں، تھریڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے فزیکل میموری ریم سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باٹل نیک کو اگر ہم ریموو کر دیں تو پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ مینز آف کمپیوٹنگ اور میئرمنٹ جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی کمپیوٹنگ ڈیوائس کتنی میئرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ پھر آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ اس لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی مشین کے اوپر چل جائیں، ٹھیک ہے۔ سس جین پروگرام جو ہے وہ انفارمیشن کو ہولڈ کرواتا ہے جو کنفیگریشن ہارڈ ویئر سسٹم کی کنفیگریشن سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، اسے آپریٹنگ سسٹم جنریشن بولا جاتا ہے۔ ہم ایسے سسٹم بنائیں یوز ٹو بلڈ سسٹم اسپیسیفک کمپائلڈ کرنل یا پھر سسٹم کو ٹیون کروانا، یہ مور ایفیشینٹ ہوتے ہیں۔ آپ ایک جرنل کرنل رکھوائیں اس سے زیادہ بہتر ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم اسپیسیفک کمپائلڈ کرنل جو ہیں وہ رکھیں۔ اگلی چیز ہے جی سسٹم بوٹ کیسے ہوتا ہے، بیسک کانسیپٹ ہے۔ جیسے ہی ہم پاور بٹن کو آن کرتے ہیں تو بوٹ اسٹریپ کا پروگرام چلتا ہے جو ای پی روم یا فیم ویئر میں رکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ بوٹ اسٹریپ بیسیکلی جو ہے وہ بوٹیبل ڈیوائس کو ڈھونڈتا ہے، پہلے تو ڈیوائسز کو چیک کرتا ہے کہ پراپرلی ورک کر رہی ہیں یا نہیں، پھر بوٹیبل ڈیوائس کو ڈھونڈتا ہے۔ تو بوٹیبل ڈیوائس جو بھی ہو، وہ آپ کی ہارڈ ڈسک ہو، وہ آپ کی یو ایس بی ڈرائیو ہو ایکسٹرنل، اس کے بوٹ سیکٹر سے جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کامن بوٹ اسٹریپ لوڈر کا نیم ہوتا ہے جی گرب، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا، اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں تھیں چیپٹر نمبر 2 میں، ساری امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو ایکسپلین کی گئی ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کیا ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کون کون سی اپروچز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، سسٹم کالز کا پتہ ہونا چاہیے، ڈوئل موڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیپٹر نمبر 2 کی امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔